Brad, katong holy exercise oil nga na-bless, nga daghan man good, pwede ba na mo gamiton sa pagluto? Pwede ni mong gamiton man, actually, pero kinahanglang dili saktan o kuan ba nga magical na nga i-appeal na hone kay yawa basir ron di ta. So pwede na siya i-appeal man, pwede man actually. Pero make sure lang nga dili pagpanawan ba, dili ka makalapas bas pag mura dili na pa namas-tamas ang imong paggamit. So ana, pwede ra man. Wa gyud kay laing maluto, pwede ni magamiton, pwede imnon tanan. Okay, pwede ra. Okay. Mabitan ng gilain og holy kay mabitan ng gingalag holy kay gilain. Okay, Brad, ang oil, asin og holy water nga gihatag. Pwede ba ang yatagan nga magdeliveran sa iyang balay bisan wala siya naka-attend sa catechism? Gihatag. Ang holy oil, asin o holy water nga ihatag, pwede ba nga gihatagan na ang mo deliverance? Gihatagan na ang mo deliverance sa ilang balay bisan wala sila maka-attend ng catechism. So pasabot ani gihatagan nimo gihatagan na ang mo deliverance. Libog ang kuan. So kung panalitan mo hatag mo, timanan na to niya, mao bitaw na atay catechism nga gihimo aron pagpahibaw ninyo natong tanan nga kung unsay mga pamaagi. Kung namina mo sa catechism ganiha sa about sa sacramentals, ang epekto sa sacramentals ex opere operantes ecclesiae. Pasabot ana, nag-agan ang effectiveness ana nato disposisyon nato nga mogamit niya na. Kung panalingit mo gamit ka og sacramentals nga wala ka sa estado sa grasya, posible nga dili na mo epekto nimo. So ang efficacy sa kining mga sacramentals mag-agad sa disposisyon sa mogamit ni ana. So mao bitaw na nga atong i-introduce ang mga sakramento arong maningkamot kita nga mogamit kitang tanan, maningkamot nga mahibalik diha sa state of grace. Kay ngano man kung naa ta sa state of grace diha mo epekto na ang maong mga sakramental. Pero napoy mga instances nga bisag wala sa estado sa grasya ang maong tao gamitan sa maong sakramental ngano man ni epekto niya ngano man for a conversion purposes. Alang sa kay parehana naimuan hidire nga mga laig tinuhuan. So nigamit sila sa mga sacramentals, naapilan sila sa prayer, sa deliverance, tungod sa maong paggamit nila sa sacramentals, nakadawat sila sa mga prayers, na-convert sila kay nito sila gumikan ato. So for a purpose of conversion. Pero nato nga kuan ang atong kinahanglan gyud ta ang pahimangno sa simbahan sa ato ang patse nga kinahanglan gyud ta nga nasa state of grace. Okay? So itong ipabalik ang atong kaugalingon diha sa state of grace aron mamahimong mo epekto na ang mga sacramentals nga ni kanato. So mao to itubag. So pasabot ani ako dugangan ha nga katong imong gi-share nito mamahimong ma-misuse nila ba di sila kahibaw unsaon paggamit kay ngano man wa man sila kahibaw kung unsa ay angay buhaton aron mo epekto ng mga sacramentals. So mao na nga need gyud nga every tao kanang tao nga mo gusto mo gamit sacramentals maminaw sa catechism. Pero pwede ninyong i-share kay basin pod nga mao ra punay ka hinungdan nga sila pod mabag-o. Pero bantayan kay basig mahimo na pong magical. Oh, mura na pong albularyo ba nga nang hatag ka dito lami atong lanang Darwin kay maepektibo ka zo. Nahimo ng magical mo epekto nimo nga bisan wa ka estado sa grasya so di na po na mao. Okay, dugang pangutana. Brad, good morning. Good morning. Na ako'y anak sa gawas ni or abroad. Pwede ba mablasingan siya or i-healing? Pwede ba kuno i-healing o deliverance, Brad? Yang anak nga
Nas gawas o abroad? Pasabot nimo online, imong i-deliverance online. Ikaw may mag-deliverance, mo ba'y nasabta na mo? Ha? So pasabot sa una, adunay plan one nga online deliverance pero dili gyud advisable. Mo bitaw na nga naay katikisim na dire actual gyud, present gyud kanang physical gyud ang tawo nga naa dire kay ngano man kung wa siya kay boss katikisim nan karon wa pud siya kauban dito imo i-deliverance mag-react pa lang na dito unsa mahitabo na dito kay deliverance is kung pananglitan na ay presensya sa daotang espiritu nga naa niya dito ikaw mag-deliverance na kas Pilipinas tuwas abroad ang imong i-deliverance ug mag-react wa siya kauban wa sila kay kung sa buhaton so for one i-appeal na lang for protection nila i-appeal na to kanunay sa atong mga pag-ampo pero ang deliverance advice gina kanang face to face okay. Okay, dugang pangutana, mayong buntag Brad, mangutana ang takpod ko about sa namatay, nabaw na. Pwede ba may mo sponsor sa kasal? Libog man unsa man eh. Dili mo ninang ang biyuda. Kay basin mabuyuda ang superstitious mo na. Walay kuha ng simbahan na to. Walay guidelines ang ingon ng simbahan nga. Ay, di ka pwede kay biyuda ka. No, walay. Mo kita po manguha og mga ninang-ninong. Mo bitan mo kuha ta kay kanang mga tao po nga mahimo na tong ihemplo unya sa atong kaminyoon, no? Para po nagbunyag nga magkuha kag maninoy sa mong bunyag daghan kayo mga maninoy pero himuon guna nimo nga mahimong mugiya sa imong anak sa pagtubo sa Kristohanong pagtuo sa paggiya na to palahubog yan so mao na nga way kon about ana nga question walay guidelines ang simbahan nga dili pwede na superstition na. Brad, dugang pangutana, kana bitawng naay masakiton, pwede ra ba nga mag-ipon sa usa ka balay? Superstition kay nakadungog ko nas una nga huy abot ning masakiton ani ato ning wan dili maayo ni kay magdaog ayan na no so superstition na no ug naay unsa toy buhaton ganiha gikuan sa mga sakramento ug naay masakit sa pamilya unsay buhaton asa mo duol ha muduol sa simbahan no sa to bro Santiago 5:14-15 no duol sa simbahan kay ang pare mo ampo niya mo na nga mamaayo ta gumikan sa pagampo magdihog og lana so mo na kung naay masakiton sa balay duol gyud mo kuan aside nga mo tag doktor magpa-check up bisan pag natural na imong balatian nga grabe kag balatian nga natural na duol og simbahan ipahilog anointing of the sick pagkumpisala ngano man kanang kumpisal og kanang maong hilog mao na gitawag natog sacraments of healing sakramento sa kaayuhan mao na nga dili ta mudong ang mga albularyo so dili tinuod po nang magadaog nga gaipon sa bahay dili maayo so superstition na okay kung naay masakiton dangop sa atong simbahan pangayua ang kumpisal ug ang hilog no mo na itong tubag. Brad, pwede ba magpa-deliverance me? Wala ra ba mi nakasugod sa katikisim? Sa ikaduha nga speaker mi nakapaminaw hantod karon. Usara ka speaker ang wala niya abti Brad. Pwede ba daw siya i-deliveran? Kung naapil ka sa atuang lagbok, pasabot nga maapil ka sa deliverance. Okay. Paliyog ko og basa sa